आदि पुस्तक 31 पर्व। पुणी जाकुब आम्भमानक पितार सर्वस्व हरण करिअछि ओ आम्भमानक पितार धनरु ताहार एही समस्त आश्चर्य होइअछि। लाबनर पुत्र मानकर एही कथा जाकुब शुणिला। पुणी लाबन ताहा प्रति पूर्व परि नुहे, एहा जाकुब ताहार मुख देखि बुझिला। अनंतर सदाप्रभु जाकुब को कहिले, तुम्भे आपणा पैतृक देशरे ज्ञाति मानक निकटकू फेरी जाओ, आम्भे तुम्भर सहवर्ती हेबा। एणु जाकुब क्षेत्र रे पशुपल निकटकू राहेल ओ लेया को डकाई कहिला, मु देखुअछि तुम्भमानक पितांकर मुख मो प्रति पूर्व परि नुहे, मात्र मोहर पैतृक परमेश्वर मोहर सहाय अटंती। मु आपणार सबु बल देई तुम्भमानक पितांकर दास्य कर्म करिअछि, एहा तुम्हे माने जान। तथापि तुम्भमानक पिता मोते प्रवंचना करी 10 थर मोहर बर्तन परिवर्तन करिअछंती, मात्र परमेश्वर तांकु मोहर क्षति करबाकू देई नाहंती। जेहेतु चित्र विचित्र पशुगण तुम्भर बर्तन स्वरूप हेबे, से आपे जेतेबेले एही कथा कहिले, सेतेबेले समस्त पशु चित्र विचित्र छुआ प्रसव कले। पुणी रेखांकित पशुगण तुम्भर बर्तन स्वरूप हेबे, से जेतेबेले एहा कहिले, सेतेबेले समस्त पशु रेखांकित छुआ प्रसव कले। एही रूपे परमेश्वर तुम्भमानक पितांकर पशुधन नेई मोते देले। कारण पशुमानकर गर्भधारण समय मु स्वप्न रे अनाई देखिली, देख पल संगमकारी समस्त छागल रेखांकित ओ चित्र विचित्र ओ बिंदु चिन्हित। सेतेबेले परमेश्वर दूत स्वप्न रे मते जाकुब बोली डाकन्ते, मु कहली, देखंतु मु एठारे। तहिरे से कहिले, एबे अनाई देख पल संगमकारी समस्त छागल रेखांकित चित्र विचित्र ओ बिंदु चिन्हित। जेहेतु तुम्भ प्रति लाबन जेरूप व्यवहार करई ताहा आम्भे देखिलु। जोठारे तुम्भे गोटिए स्तंभ अभिषेक करिअछ ओ आम्भ निकटरे मानत करिअछ, सेही बैथेलर परमेश्वर आम्भे। एबे उठी एई देश परित्याग करी आपणा ज्ञाति मानक देश को फेरी जाओ। तहिरे राहेल ओ लेया उत्तर कले, पितांक गृहरे आम्भ मानकर कि आउ किछि बांट ओ अधिकार अछि? आम्भे माने कि तांको निकटरे विदेशिनी रूपे गण्य नहु? जेहेतु से आम्भ मानकु बिकी आम्भ मानकर मूल्य संपूर्ण रूपे भोग करिअछंती। एहेतु परमेश्वर आम्भ मानक पितांक ठारू जेउ सब धन नेई अछंती, से सबु आम्भ मानकर ओ आम्भ मानक संतानगणर। एणु परमेश्वर तुम्भकु जहा कहिले तुम्भे ताहा कर। तहु जाकुब उठी आपणा संतानगण ओ भार्या मानकु ओट उपरे बसाइला। पुणी आपणा उपार्जित पशुआदि सकल धन अर्थात पदन अरामरे जेउ पशु ओ जेउ संपत्ति उपार्जन करिथिला, ताहा घेनी किनान देशरे आपणा पिता इसहाक निकटकू प्रस्थान कला। सेही समयरे लाबन मेसोलोम छेदन करबाकू जाइथिला। पुणी राहेल आपणा पितार ठाकुर मानकू हरण कला। आउ जाकुब आपणा पलायनर कौनसी संवाद न देई अरामीय लाबनकू वंचना कला। एही प्रकारे से आपणा सर्वस्व घेनी पलायन कला। पुणी उठी फरात नदी पार होई गिलियद पर्वत आडे दृष्टि करी चलिला। अनंतर तृतीय दिवसरे लाबनकू जाकुबर पलायन संवाद दियागला। तहिरे से आपणा कुटुंब मानकू संगे घेनी ताहार पछे पछे 7 दिनर बाट दौड़ी जाई गिलियद पर्वत निकटरे ताहार संग धरिला। मात्र परमेश्वर रात्रि काले स्वप्न जोगे अरामीय लाबन निकटरे उपस्थित होई ताहाकू कहिले, सावधान, जाकुबकू भल मंद किछि कुह नाही। अनंतर लाबन जाकुबर संग धरिला समय जाकुबर तंबू पर्वत उपरे स्थापित थिला। तहिरे लाबन ही कुटुंब मानक सहित गिलियद पर्वतरे तंबू स्थापन कला। पुणी लाबन जाकुबकू कहिला, तुमे काहींकि एरूप कर्म कल, मोते वंचना कल, पुणी मो कन्या मानकू खड्ग धृत बंदी लोकंग परि घेनी आसिल। तुम्भे मोते वंचना करी काहींकि गोपन पलाई आसिल? काहींकि मोते संवाद देई नाह? देइथिले मु तुम्भकू आह्लाद ओ गायन पुणी तबला ओ बीणा वाद्य सहित विदाय करि थांती। तुम्भे मोहर पुत्र कन्या मानकू चुंबन करबाकू ही मोते सुजोग देल नाही। ए अति अज्ञानर कर्म। तुमको हिंसा करबाकू मोर हस्त समर्थ प्रमाण। मात्र गत रात्रि तुम्भर पैतृक परमेश्वर मते कहिले,
ସାବଧାନ, ଯାକୁବକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ଆଉ ପିତୃଗୃହକୁ ଝୁରିବାରୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା, ତେବେ ମୋହର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚୋରି କଲ? ତହିଁରେ ଯାକୁବ ଲାବନକୁ ଉତ୍ତର କଲା, ମୋର ଭୟ ହେଲା, କାରଣ କେଜାଣି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଠାରୁ ଆପଣା କନ୍ୟାଗଣଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାରରେ ଛଡ଼ାଇ ନେବ, ଏପରି ବିଚାର କଲି। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ନିକଟରୁ ତୁମ୍ଭର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପାଇବ, ସେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମୋ ଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛି, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବଗଣର ସାକ୍ଷାତରେ ଚିହ୍ନି କରି ନିଅ। ଯେହେତୁ ଯାକୁବ ରାହେଲର ସେହି ଚୋରି କରିବା ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲା। ତୋହ ଲାବନ ଯାକୁବର ତମ୍ବୁଗୃହ ଓ ଲେୟାର ତମ୍ବୁଗୃହ ଓ ଦୁଇ ଦାସୀର ତମ୍ବୁଗୃହକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା, ମାତ୍ର ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ଲେୟାର ତମ୍ବୁଗୃହ ଛାଡ଼ି ରାହେଲର ତମ୍ବୁଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମାତ୍ର ରାହେଲ ସେହି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଓଟର ହାଉଦା ଭିତରେ ରଖି ତହିଁ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ତହିଁରେ ଲାବନ ତାହାର ତମ୍ବୁଗୃହର ସବୁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଲେ ହେଁ ତାହା ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାହେଲ ପିତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଠି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋହର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମିଣୀ ହୋଇଅଛି। ଏ ରୂପେ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ହେଁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତହୁଁ ଯାକୁବ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଲାବନକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା। ପୁଣି ଯାକୁବ ଲାବନକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ମୋହର କି ଦୋଷ ଓ କି ପାପ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲ? ତୁମେ ତ ମୋର ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୋଜିଲ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଗୃହର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଲ କି? ତାହା ମୋହର ଓ ତୁମ୍ଭର ଏହି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ରଖିଦିଅ। ଏମାନେ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲି। ତୁମ୍ଭର ମେସି ଓ ଛାଗିମାନଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇନାହିଁ, କିଅବା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପଲର ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଖାଇନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କଲା, ତାହା ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭ କତିକି ଆଣିଲି ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷତି ଆପେ ସହିଲି। ଦିନରେ ଚୋରି ଯାଉ କି ରାତିରେ ଚୋରି ଯାଉ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ମୋ ହାତରୁ ନେଲ। ଦିନରେ ଖରା, ରାତିରେ କାକର ମୋତେ ଗ୍ରାସ କଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ପଳାଇଗଲା। ଏହିପରି ମୁଁ ଥିଲି। ମୁଁ 20 ବର୍ଷ କାଳ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ରହିଲି। ତୁମ୍ଭର 2 ଝିଅ ନିମନ୍ତେ 14 ବର୍ଷ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 6 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କଲି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ତୁମେ 10 ଥର ମୋହର ବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛ। ମୋହର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର, ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଇସାହାକର ଭୟସ୍ଥାନ ଯେବେ ମୋହର ସହାୟ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛା ହାତରେ ବିଦାୟ କରିଥାନ୍ତ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଦୁଃଖ ଓ ହସ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଗତ ରାତିରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧମକାଇଲେ। ତହିଁରେ ଲାବନ ଯାକୁବକୁ ଉତ୍ତର କଲା, ଏହି କନ୍ୟାମାନେ ମୋହର କନ୍ୟା ଓ ଏହି ବାଳକମାନେ ମୋହର ବାଳକ ଓ ଏହି ପଶୁପଲ ମୋହର ପଶୁପଲ। ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଅଛ ସେ ସବୁ ମୋହର। ଯେହେତୁ ମୋହର ଏହି କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଓ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରସୂତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆସ, ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରୁ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଉ। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଘେନି ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କଲା। ପୁଣି ଯାକୁବ ଆପଣା କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କର। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ଆଣି ଗୋଟାଏ ରାଶି କରନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ରାଶି ଉପରେ ଭୋଜନ କଲେ। ଅନନ୍ତର ଲାବନ ତାହାର ନାମ ଜିଗର ସାହାଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ରାଶି ବୋଲି ରଖିଲା। ମାତ୍ର ଯାକୁବ ତାହାର ନାମ ଗଲିୟଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ରାଶି ରଖିଲା। ସେତେବେଳେ ଲାବନ କହିଲା, ଏହି ରାଶି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଲା। ଏଣୁକରି ତାହାର ନାମ ଗଲୟଦ ଓ ମିସ୍ପା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରହରୀ ସ୍ଥାନ ରଖିଲା। ଯେହେତୁ ସେ କହିଲା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରହରୀ ଥିବେ। ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ମୋ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ ଅଥବା ମୋହର କନ୍ୟାମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିବ ପ୍ରମାଣ। ମାତ୍ର ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଆହୁରି ଲାବନ ଯାକୁବକୁ କହିଲା, ଏହି ରାଶି ଦେଖ, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୋହର ସ୍ଥାପିତ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖ। ମୁଁ ଅହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରାଶି ପାର ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ରାଶି ଓ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ପାର ହୋଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ ଏହି ରାଶି ଓ ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ। ଏ ବିଷୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ନାହୋରର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତା ଇସାହାକର ଭୟ ସ୍ଥାନର ଶପଥ କଲା।
ଅନନ୍ତର ସେ ସେହି ପର୍ବତରେ ବଳିଦାନ କରି ଆହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରି ପର୍ବତରେ ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ଏଥିଉତାରୁ ଲାବନ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଆପଣା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଓ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା। ଏହି ରୂପେ ଲାବନ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲା।